Guys, for today's video, sige, arita diri sa itong ano, hasinda. Guys, dito hasinda guys. Tanaw ta sa nang gitanom. Pero dito. Dito guys, nagtanom. Paspas da mander. Oy, paspasa mo tanom mo. Are man pagalikod commander. Asa palikod? Grabe paspasa mo tanom mo. Kana bang di makitag tudlo. Di makitag tudlo inig agbok ba? Ah, hapit na. Pilan lang kaluwang. Tulo. Ah, humanirong si Manaha. O dito spikas kayo. Spikas. Ha? Mau bantay? Aray. So dapat tayo maisan dito. Hapit na po ni maanag. Ha? Okay, magsugba pod. Okay. Ya. Yan ay baga dire ko kuwang nalag sugbaon.